السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتكم أستاذ لايف. Dans cette vidéo, on va faire la correction de deuxième contrôle de physique-chimie de première année du collège. يعني المستوى السنة الأولى إعدادي. Donc, exercice 1, 8 points, bien sûr. Exercice 1, donc on commence avec la question numéro 1. Complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. Pascal, masse volumique, atmosphérique, utilisé. Donc on a un texte qu'on va le remplir avec ces mots. On a les mots avec lesquels on va remplir ce texte. Donc, le gramme par millilitre. Vous voyez le gramme par millilitre et l'unité de la masse volumique. Oui, on sait que, puisqu'on a la division ici, gramme par millilitre, donc c'est une unité de la masse volumique. Donc, on cherche le mot à utiliser. Donc, atmosphérique non, masse volumique non, Pascal non, donc c'est utilisé. L'unité internationale de la pression est bien sûr, est le Pascal. On écrit ici Pascal. Bien sûr, le symbole du Pascal c'est PA. La pression atmosphérique et la pression atmosphérique et la pression exercée c'est appliqué par l'air par l'air, surtout les objets qui sont en contact avec lui. Donc, par l'air, c'est atmosphérique, يعني الهواء الجوي. L'air atmosphérique, surtout les objets qui sont en contact avec lui. يعني يطبق الهواء الجوي ضغط على جميع الأجسام التي هي في تماس معه، يعني جميع الأجسام بما فيها نحن. On écrit ici la pression atmosphérique. Atmosphérique. Facile cet exercice. Il est très facile. Chaque matière pure a une Chaque matière pure a une. Donc, il nous reste ça déjà fait, ça déjà fait et ça déjà fait. Donc, a une masse volumique qui la caractérise. كل مادة كتميز بكتلتها الحجمية. Masse volumique. Alors, la deuxième question. Soulignez la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Donc, on a des phrases dans lesquelles il y a des propositions. On va choisir la bonne réponse. La première phrase. Un manomètre ou bien un baromètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans une enceinte. يعني غاز محجوز في قارورة أو في يعني إناء إلى آخره. إذن هنايا شنو هو الجهاز اللي كنستعملو في هذه الحالة هذه؟ دونك on utilise le manomètre. Je fais comme ça. إلا كنت في قاعة الفرض فنعلم عليه هكا أو ندور عليه. سوليني. دونك هنايا سولين. دونك أني علمت عليها. Au cours de la compression, le volume de l'air augmente ou diminue et sa pression augmente ou diminue. La compression هي انضغاط الهواء. Donc si on enferme un volume de l'air dans une seringue et on pousse le piston, donc c'est ça ce qu'on appelle la compression. إذن نحجز حجم من الهواء في محقنة ونضغطوا عليه مثلا. هذا بالنسبة للتجربة اللي ممكن نقوم بها نحن، أما يمكننا إنجاز تجربة بأي وسيلة أخرى. إذن فهنا كنسميوها لا كومبريسيون. Au cours de la compression,
on sait que le volume de l'air, donc bien sûr, il diminue. Et sa pression, il augmente. La valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer, la valeur notée ici moyenne au niveau de la mer. Est-ce qu'elle est 1013 hectopascal ou bien 1013 pascal? Donc elle est 1013 hectopascal. هذه غير باش كندوخوكم. مثلا هنايا ما كايناش الاش يقدر يختار هذه مثلا. Au cours de l'expansion de l'air, les particules de l'air se rapprochent, s'éloignent les unes des autres. L'expansion هي تمدد. العكس ديال la compression. فاش كيتمدد الهواء les particules ديالو. Bien sûr, on a étudié ce qu'on appelle le modèle particulier de la matière. L'air, c'est une matière gazeuse. Donc, bien sûr, on sait l'état des particules d'une matière gazeuse. يعني كتكون متباعدة مشتتة etc. إذن عند تمدد الهواء les particules ديالو واش كتباعد ولا كتقارب. Donc, bien sûr, كتباعد ما حدو يزيد الحجم وهو les particules كيزيدوا يتباعدوا les unes des autres. Donc on passe à la deuxième exercice 8 points. Effectuez les conversions suivantes. Donc les conversions هما تحويلات. Donc هادو شي حاجه يعني بسيطه نخليكم نتوما ديروها. 1500 grammes combien en kilogrammes. Bien sûr, on divise par 1000, donc il est 1,5 kg. 2 bars en hectopascal. On sait que le bar, un bar est égal à combien? Un bar est égal normalement 100 000 hecto, bien sûr, pascal, 100 000 pascal. Donc si on multiplie ici par 2 et ici par 2, donc c'est ça, 2 bars. نضربو هنا في جوج ونضربو هنا في جوج باش تولي لنا 2 بار وهنايا تولي 200 000. Donc on va écrire ici 200 000. Pardon, attention هنا c'est pas le pascal, c'est hectopascal. هنا غادي نزيدو نديرو هذه هنايا هي 1000 hecto pascal. Donc c'est pour cela qu'on va multiplier ici par 2 et ici par 2, donc il y a 2000 hectopascal. هنا يسحب لي بالباسكال. Ça fait? Ici, on a 1000 hectopascal. Combien en millimètres de mercure? يعني هذه مليمتر من الزئبق. On sait que 1013 hectopascal هي كي قبلها équivalent à 760 mm de mercure. On va faire 1000 ici. Hectopascal. Donc, équivalent à un valeur qu'on cherche si vous voulez X. Et on va faire la règle de 3 pour trouver l'équivalent de 1000 hectopascal. Donc, X est égal à combien? X est égal à, je vais la faire ici. X est égal à, selon la règle de 3. Donc ici, X est égal à ça fois ça, divisé par ça.
1000 fois ici 1000 soit 760 sur 1013. Bien sûr, on va trouver une valeur inférieure à 760 parce que شوف 1013 كتقابلها 760 مي 1000 قل من 1013 خصنا نلقاو فالور اللي هي قل. Calculatrice. On fait le calcul. 1000 fois 760 divisé par 1013 est égal. Vous voyez 750,24. Yalla. 750,24. هذه هي اللي نديروها هنايا. دونك سي فو فولي باش ما نعمروش البلاصه هنايا هي نفسها. دونك 750,24 مليمتر دو ميركور. إلا جاني نفس السؤال ندير لا ميم ميثود، واخا يعطيوني دي زوتر فالور ندير لا ميم ميثود. Donc on passe à la question B, grande B. Un cube d'or à une arête A est égal à 10 cm et une masse M est égal à 19 kg. هذا مكعب فين راه؟ ها هي مكعب ديال الذهب، الضلع ديالو المكعب عنده الاضلاع ديالو متقايسين تو لي ديمونسيون لا لونغور لا لارجور الى اوتور، يعني الطول والعرض والارتفاع عندهم متساويين كاملين كيساويو 10 سنتيمتر. Alors la première question, calculer le volume de ce corps. Donc on sait que V est égal à A fois A. On peut utiliser les puissances. Normalement c'est A في A في A هي A أس 3. ديجا راكم دابا ديروها في الرياضيات. Donc 10 fois 10 خليوه بالسنتيمتر، غادي نحسبو بالسنتيمتر ماشي مشكل. إيتيغال هذا شي كالكيل اللي هو ساهل. دونك 1000 كالكيل فوا 10 شي حاجة اللي ساهلة، وبيان سير نزيد لينيتي سنتيمتر، وهنا ندير هذه هنايا باش ما يتخلطليش هذا الشيء اولا بلاش. اوكي دونك سي 1000 سنتيمتر كوب. Calculer la masse volumique de ce corps ou bien de ce cube en grammes sur centimètre cube. وما عطاونا l'unité باش غادي نحسبو. Donc on sait que ρ la masse volumique. اللي ما شافش الدرس ديال la masse volumique راني دايرو يعني يقلب عليه ويشوفو مزيان، راني مديطاييه وداير فيه دي زيكزيرسيس. La masse sur le volume. Quelle est la masse et quel est le volume de ce cube bien sûr. كلشي عندنا. La masse هي دوني 19 كيلوغرام، ولكن هما طلبوا منا بالغرام، هذا هو المشكل. دونك غادي نحولوها 19 فوا بالكيلوغرام غادي نضربو في 1000 في 1000. بغيت ديرها هنا في لوبيراسيون، بغيت ديرها بوحدها، التحويل بوحدو عاد تقسم. سير لو فوليم، ها هو لو فوليم sur 1000 sur 1000. Donc vous voyez ici on a 1000 donc est égal à 19 19 grammes sur centimètre. نعم نورمالمون هنا il faut qu'il a 19,3 نورمالمون.
pour qu'on obtient ici 19,3. Normalement, la masse volumique de l'or, c'est 19,3. Ça va? On passe à la question grande C. On enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par un manomètre qui affiche 1000 hectopascal. شنو المعنى ديال هادشي؟ يعني ها هي الصورة عندنا هنا. دايما ملي تكون عندي لا فيغور نشوف لا فيغور باش الجملة نشوف شنو الوصف، هي كتكون غير وصف الوثيقة تقريبا. on enferme un volume d'air، ها هو راحنا حاسبين واحد الحجم هنا نتاع الهواء. هادو اللي راكم تشوفوا هنايا سو سون دي لي بارتيكيل دو لير، يعني في هاد الصورة هادي à l'intérieur de la série. en bouchant يعني نقوم بسد هاد الثقب ديال هاد المحقنة بواسطة المانومتر. ou bien on peut dire d'une façon de manière différente. On enferme un volume d'air d'une seringue relié à un manomètre, par exemple. Il affiche 1000. Il affiche 1000 hectopascal. Alors on passe à la première question. On pousse le piston. Choisissez la valeur de la pression parmi les valeurs suivantes. 1000 hectopascal, 900 hectopascal, 1500 hectopascal. Justifie. شنو غادي نديرو؟ غادي ندفعو لو بيستون كوم سا. بيان سير شنو طلبوا منا؟ اننا نشوازيو لا فالور دو لا بريسيون بارمي سي فالور. lorsqu'on pousse le piston on sait que la pression augmente. دونك مثلا غادي تولي هنا واحد لا فالور اللي هي كبر من 1000. دونك ما غاديش نختارو 1000 وما غاديش نختارو 900، ما يمكنلوش ينقص، دونك غادي نختارو 1500. شنو لا جيستيفيكاسيون؟ يلا كلشي رحنا قلناه تقريبا. لا جيستيفيكاسيون lorsqu'on pousse le piston le volume de l'air diminue et sa pression augmente. L'air a subi ici subi une compression donc sa pression augmente. Si vous voulez j'écris ici donc sa pression augmente. Donc ici donc sa pression augmente. La masse de l'air à l'intérieur de la seringue change-t-il? Alors le volume de l'air à l'intérieur il est enfermé, c'est-à-dire يعني مسدود، يعني لا كمية كتلة الهواء ما غادياش تغير. ne change pas. La masse ne change pas.
comment le volume d'air a-t-il varié? Le volume a diminué. حسن كاع باش تجي باينه. L'air de la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion? Donc on a répondre à cette question dans la question numéro 1 presque. Donc l'air subit bien sûr une compression. Compression, il y a des rats. Donc on passe à l'exercice numéro 3, 4 points. Nord a trouvé au laboratoire de physique deux solides A et B de même volume, 200 cm3. Pour les identifier, Nord a mesuré la masse de chaque solide et elle a trouvé les résultats suivants. يعني لقات واحد لي جوج ديال لي سوليد عندهم لو ميم فوليم. شنو دارت باش تعرفهم؟ ايدونتيفي هي تميزهم، يعني تعرفهم، تعرف كل واحد شكون هو. ماس دي سوليد ا، دارت هاد التجربه، قاست لا ماس ديال شاك سوليد. ام ا est égal à ça 1574 grammes. Masse du solide BMB est égale à 1792 grammes. Calculez la masse volumique de chaque solide. Calculez la masse volumique de chaque solide. Donc il est facile, on va appliquer la relation de la masse volumique. Je vais faire le calcul ici. Donc on a ρ, ou bien ici, ρ A, c'est-à-dire ρ, la masse volumique du solide A. Si vous voulez, MA sur VA. هذه indice كنقولوا indice A. ونديروا الكالكيل. Combien? MA est égal à 1500 4 sur ها لو فوليم، عندهم لو ميم فوليم، دونك غادي نديرو 200. نشوفو الكالكيلاتريس. 1500 sur 200 ها هي شحال؟ 7,87. 7,87 quoi? Il faut ajouter l'unité gramme parce qu'on a calculé la masse avec le gramme. Sur ou le volume, on a utilisé centimètre cube, donc 6 centimètres cube. ها le premier solide. احنا درنا له الجواب ديالو هنا. Le deuxième solide, ρ, la même chose, on va répéter la même chose. ρ B est égal à MB si vous voulez. Pour distinguer les deux corps, VB. Donc c'est, quelle est la masse de B? Elle est ici, donc c'est 1782 sur 200 bien sûr. Est égal à combien? Est égal. Ah non, c'est pas la peine de faire ça. On va calculer bien sûr. 200. Donc 1709. Pardon, c'est pas 2, c'est 9.
2 sur 200. Combien? C'est 8,96. 8,96 grammes sur centimètre cube. Ok? Quelle est la deuxième question? Identifie chaque solide en se basant sur le tableau suivant. عندنا هنا بزاف ديال لي سوليد وعندنا لي ماس فوليميك. لو كويفر شحال عنده 8,96 غرام سي سنتيمتر كيب. اذا جو فوا بلي هو هذا دونك لو سوليد بي هو لو كويفر. لو سوليد بي هو لو كويفر. هو لو كويفر. نديرها هنايا نكتبها هكا لو كويفر. نشوف هذا 7 فيرغيل دونك شنو هو؟ واش هو الزنك ولا الحديد؟ دونك سي لو فير ونكتبها هنا لو سوليد ا. voyez la masse volumique nous permet d'identifier les matières. يعني كتمكننا لا ماس فوليميك باش نعرفوا لي ماتير. اوكي، الى هنا نكون قد انهينا تصحيح هذا الفرض. اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتشغيل زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهاتنا. كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.